بريتا حاجي حسن رئيس مجلس محلي لمدينة حلب. اليوم هو اليوم 100 للحصار المطلق على مدينة حلب، وهو الحصار الثاني للمدينة. Brita Hadj Hassan, je suis le président du conseil de la ville d'Alep. Aujourd'hui, on est dans le 100e jour de deuxième siège de la ville d'Alep. الوضع الإنساني في مدينة حلب أكثر من كارثي. كلمة كارثة هي قليلة عن ما يحدث في حلب. الكارثة قد تكون زلزال أو بركان أو فيضان لفترة محددة، ولكن ما يحدث في حلب هو إبادة جماعية وقتل لحظي وليس يومي أو ساعي. La situation à Alep elle est plus que catastrophique. Une catastrophe peut advenir un jour et après on passe à soigner les blessés, à guérir. Mais à Alep, c'est une tuerie qui fonctionne tous les jours et même plus que tous les minutes à Alep, il y a des tueries. بعد 100 يوم حصار في مدينة حلب، حلب لا غذاء لا دواء لا ماء، ما هو موجود في مدينة حلب يكفي لفترة زمنية جدا جدا قليلة، أيام. Après 100 jours de siège, ce qu'il y a à Alep, il peut à peine nous suffire pour quelques jours. C'est-à-dire, il n'y a pas de nourriture, pas de médicaments, tous les besoins essentiels pour la population ne sont pas suffisants. لا تعليم لا صحة، يوجد جرحى على أرصفة الشوارع، لا تتمكن منظومة الإسعاف من إسعافها نتيجة قصف كافة المشافي وقصف سيارات الإسعاف. Il n'y a pas, bien sûr, l'éducation s'est arrêtée. Les hôpitaux, tous les hôpitaux ont été bombardés. Les blessés, on n'arrive même pas à les soigner. Ils sont même au trottoir parce qu'il n'y a pas des ambulances. مجازر يومية ترتكب بحق المدنيين. Ce sont des massacres quotidiens que le régime fait contre sa propre population. سياسة الأرض المحروقة يتبعها النظام في حلب بمساعدة الطيران الروسي والميليشيات الإيرانية والعراقية ولواء القدس الموجودين على الأرض. C'est la politique de la terre brûlée que le régime applique sur la ville d'Alep avec l'aide des milices iraniennes et l'aviation russe. يروجون على أنهم يحاربون الإرهاب ويمارسون أقصى أنواع الإرهاب على المدنيين. Sous prétexte de combattre le terrorisme, il applique le plus violent de terrorisme sur la population civile. خلال الشهر الماضي فقط 1550 غارة جوية على محافظة حلب. Seulement le mois dernier, il y a eu 1550 raids aériens. 765 برميل. 765 barils d'explosifs. آلاف القذائف المدفعية تنهال على المدنيين. Des milliers d'obus qui tombent sur les civils. الحركة شبه مشلولة. Et la vie quotidienne est complètement paralysée. خلفت تلك الغارات والقذائف والبراميل 759 شهيد خلال الشهر الماضي. Ces bombardements ont fait juste le mois dernier 759 morts. بينهم 118 طفل و71 امرأة. Parmi eux 118 enfants et 71 femmes. ويوجد الكثير تحت الأنقاض لم تتمكن الجهات المختصة في الإحصاء من إحصائهم. Et il y a plein de gens qu'on sait qui sont sous les décombres et ceux qui s'occupent les secouristes, ils n'ont même pas pu relever le nombre de personnes qui sont sous les décombres. مجازر حقيقية ترتكب بحق المدنيين وصمت دولي قاتل أيضا. Ce qui se passe, c'est un massacre envers les gens devant le silence de la communauté internationale. من يومين حدث مجزرة راح ضحيتها 45 شهيد من النساء والأطفال و50 جريح. Juste avant-hier, il y a eu un massacre de 45 personnes et à peu près une cinquantaine de blessés. وما زال النظام يتبع سياسة الأرض المحروقة لإعادة احتلال حلب. Et le régime continue cette politique pour occuper de nouveau la ville. عجز دولي كامل على مدى أشهر من حصار حلب. Une incapacité de la communauté internationale à intervenir après des mois de bombardements et de siège de la ville d'Alep.
طلبنا أكثر من مرة بإدخال مساعدات، وهناك مبادرات كانت للأمم المتحدة إدخال مساعدات، لكن روسيا والنظام ما زالوا يرفضون إدخال مساعدات. À plusieurs reprises, on a demandé de faire parvenir l'aide humanitaire et l'ONU a essayé à plusieurs reprises, mais la Russie et le régime syrien ont toujours refusé. حتى كافة الهدن والمبادرات وقف إطلاق النار التي تم التحدث عنها لم يلتزم بها النظام. Même tous les cessez-le-feu dont on a entendu parler n'étaient pas vraiment respectés parce que le régime continuait toujours à bombarder. الصمت الدولي مطبق، وكأن ما يحدث في حلب يحدث على غير كوكب الأرض وإنما في كوكب آخر. Une silence de la communauté internationale extrêmement étrange, comme si ce qui se passe à Alep se passe sur une autre planète et non pas sur notre planète. نحن من نحارب الإرهاب، من نحارب القتل، لسنا مع الإرهاب أو القتل، فالقتل لا يولد إلا القتل. Nous, on combat le terrorisme. Nous, on est contre cette théorie, quel que soit celui qui l'a fait, et on essaye de résister à cette machine de mort. فالنظام الروسي والنظام السوري جرائمه لا تقل بشاعة عن جرائم داعش الإرهابية. Le crime de régime syrien et le russe ne sont pas du tout moins importantes que le régime dont on entend parler de Daesh. ومع هذا ما زال المجتمع الدولي عاجز عن فعل أي شيء تجاه ما يحصل من مجازر بحق الإنسانية. Et malgré cela, la communauté internationale reste silencieuse et ne fait rien pour arrêter ça. يتحدثون عن حقوق الإنسان وهم يمارسون اللا إنسانية. On entend juste parler des droits de l'homme, de droits humanitaires, mais ça reste que des paroles. يتحدثون عن قانون دولي وقد غدا اسمه قانون الغاب أو قانون القتل، قانون شرعنة الظلم. Sur les paroles, sur les papiers, on parle de droits de l'homme, droits humanitaires, mais concrètement sur le terrain, c'est la loi de la jungle qui mène le jeu. فالثورة السورية كشفت كل العالم على حقيقته. La révolution syrienne a montré cette réalité de droit international devant tout le monde. كشفت الإنسانية التي يدعيها العالم. Et a montré qu'est-ce que c'est cette humanité que le monde prétend défendre. كشفت بأنه لا يوجد قانون دولي لمحاربة مرتكبي الجرائم في سوريا. A montré clairement qu'il n'y a pas de droit international pour juger les crimes contre l'humanité. ولأول مرة في سوريا يتم الصمت بهذا الشكل على نظام مجرم إرهابي قاتل. Et c'est la première fois peut-être qu'il y a un silence à ce point devant des crimes qui se passent devant nous tous les jours. يستخدم كل أنواع الأسلحة. Il utilise toutes les sortes d'armes, بما فيها استخدام الغاز الكيميائي لأكثر من مرة. y compris les armes chimiques et à plusieurs reprises. خلال 15 يوم الأخيرة تم استخدام غاز الكيميائي 5 مرات في مدينة حلب. Dans les derniers 15 jours, les armes chimiques ont été utilisées à plusieurs reprises à Alep. أحد ضحايا في غاز الكيميائي 6 أشخاص، 4 أطفال ووالدهم وأمهم في حي الصاخور في مدينة حلب. Un des victimes, c'était une famille complète à quartier Sakhour à Alep. C'était le père, la mère et 4 enfants. في حال استمرار جرائم الأسد بهذا الشكل، si les crimes de Assad vont continuer de cette manière-là, سيتحول الكل إلى إرهابيين. Tout le monde sur le terrain vont se transformer en terroristes. وخصوصا عدم دعم الدول ومساندتها للأطفال والنساء والرجال والمدنيين الموجودين في مدينة حلب خصوصا وسوريا عموما. Surtout avec aucune aide envers la population civile, pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, pour qu'ils mènent une autre vie. Si cette violence continue de cette manière, ça va les pousser à aller vers l'extrême. إرهاب داعش قتل 4200 شخص. Les terroristes de Daesh, ils ont tué à peu près 4000 victimes. بينما إرهاب روسيا وإرهاب النظام قتل 500,000 شخص. Le terrorisme de Russes et de régime syrien a fait 500 000 victimes. أذكر روسيا لا تستهدف المقاتلين أو المسلحين، وإنما تستهدف الأطفال والنساء.
La Russie n'a jamais visé les combattants ou les militaires. Elle vise toujours les civils, les femmes et les enfants. والجهة الوحيدة التي تقاتل الإرهابيين هي الجيش الحر. La seule entité militaire qui combat Daesh, c'est l'armée syrienne libre. بعد كل هذا الوصف Après toute cette description, عجزنا من توجيه نداءات ومناشدات ومع ذلك سنوجه نداء أخير. et malgré tous les échecs de nos derniers, de tous les appels qu'on a fait envers de la communauté internationale, on va quand même faire un dernier appel يضاف إلى آلاف النداءات التي وجهناها من عمر الثورة. qui s'ajoute sur des milliers d'appels qu'on a fait pendant les 5 ans de la Révolution. وقف القتل، وقف العنف، وقف تدمير المدن، حماية المدنيين. Arrêter les tueries, protéger les civils, l'arrêt du bombardement des villes, إدخال مساعدات للمدنيين. faire entrer de l'aide humanitaire pour les civils. فتح معبر إنساني بمعنى الإنسانية وليس معبر قتل كما تدعي روسيا. Ouvrir un vrai couloir humanitaire sécurisé et non pas des couloirs humanitaires comme la Russie proposait où les gens, lorsqu'ils les empruntent, sont tués. فهذا هو الواقع. C'est ça la réalité du terrain. لا يمكن وصفه ببضع كلمات أو مشاهدته بمقطع فيديو أو صورة. On ne peut pas faire la description en quelques mots ou avoir une idée juste en regardant une vidéo sur Internet. وإنما أفظع من هذا بكثير. La réalité, il est beaucoup plus pire que ça. فواقع الثورة السورية La réalité de la révolution syrienne, وركز على أنه كشف العالم كله وحول مجلس الأمن إلى مجلس شرعنة القتل. je reprécise qu'il a montré la réalité de la communauté internationale et ce qu'on appelle le Conseil de sécurité n'est qu'un conseil qui donne des permis de tuer. فمن يصمت على القتل ويقف متفرج فهو شريك. Ceux qui restent silencieux devant cette tuerie, ils sont partenaires avec cette tuerie. ولو أن مجلس الأمن يمتلك أدنى مقومات الأمن والسلام. Et si le Conseil de sécurité a le minimum de respect pour ses principes de paix et de sécurité, العمل على إيقاف المجازر دون اللجوء إلى اجتماع أو قد قوبل بفيتو روسي لأكثر من مرة. ils auraient pu faire arrêter ce massacre sans faire des réunions qui tombent toujours devant le veto russe. فيتو إباحة القتل، فيتو شرعنة القتل، فيتو شرعنة الظلم. C'est un veto qui donne le permis de tuer, qui légalise l'injustice. قد يعود النظام الاحتلال، قد يحتل النظام حلب. Peut-être que le régime va reprendre Alep. ولكن نتكلم عن احتلال وليس سقوط حلب. Ou même on peut dire qu'il va pas reprendre Alep, il va occuper Alep. وستتحرر قريبا بإذن الله. Mais Alep, j'espère qu'elle sera libérée bientôt. لأن الثورة فكرة والفكرة لا تموت. Mais parce que aussi la révolution c'est une idée et une idée ne meurt pas. ومهما طال الظلم والقتل لا بد للشعوب التي طالبت بالحرية أن تنتصر. Et même que si ça dure longtemps, au final la liberté va vaincre en Syrie.